This is Vivian, our graphic designer. Hi. Hi. Good morning, precious people. It has been a while, but it's your girl Zafira, and I am back with you. And I am back with another daily vlog. Kalau misalnya kalian sempat nonton beberapa video aku sebelumnya yang aku ngejelasin tentang life after Harvard dan aku sekarang lagi ngapain, you will know that aku sekarang lagi tinggal di Hong Kong karena aku sedang menjalankan program management trainee di salah satu company asal Sweden yang ada branch office di Hong Kong. Dari bulan September tahun lalu sampai sekarang aku masih di sini, jadi udah sekitar 8 bulan aku tinggal di Hong Kong. Aku sempat off dari YouTube karena aku pengen bener-bener settle down dan adjust dengan seluruh perubahan yang ada dalam hidup aku, dari student menjadi seorang profesional, dari tinggal di US sekarang tinggal di Hong Kong. Tanggung jawabnya beda banget, kesibukannya juga berubah total. Aku pengen ngabarin kalian lagi aku sekarang ngapain aja, keseharian aku kayak gimana sebagai seorang profesional, dan sekalian ngajak kalian sedikit jalan-jalan di Hong Kong juga. Sekarang sekitar jam 8.30 pagi. Aku sekarang lagi siap-siap mau berangkat ke kantor. Aku masuk itu biasanya jam 10. Aku tadi udah bersih-bersih, terus udah pakai skincare juga. Dan sekarang aku pengen sedikit ngabarin kalian apa agenda aku dan nge-share sedikit juga kesan-pesan tentang Hong Kong so far. Pertama, gimana sih kesan-pesan tinggal di Hong Kong so far? Hong Kong has been amazing. Hong Kong adalah kota nomor 2 favorit aku so far dari seluruh kota-kota yang pernah aku tinggalin. Dan ini aku bandinginnya dengan Boston, Osaka, dan Jakarta slash Cibubur. Nomor 2 karena efisien banget, public transportationnya bagus. It's such a melting pot. Jadi bener-bener melebur banget berbagai budaya Asia dan Barat. Dan saking melting potnya, aku sama sekali nggak perlu belajar bahasa Cina ataupun Cantonese untuk get by. Aku bisa pakai bahasa Inggris aja untuk keseharian aku, baik itu untuk kerja, jual beli, bermuamalah, dan menurut aku nyaman banget sih overall. Dan yang aku suka, favorit aku adalah Hong Kong itu tempatnya lumayan kecil ya kalau dibandingin dari kota-kota yang pernah aku tinggal. Jadi dari pusat kota ke nature seperti pantai, terus hiking, itu tuh nggak nyampe 1 jam. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di Hong Kong. Kalau kalian ngikutin aku di Instagram, kalian bisa lihat kalau weekend aku sering banget ke pantai. Terus aku beberapa kali hiking ataupun kayaking, dan nggak nunggu weekend, weekday aja aku bisa pulang kantor langsung ke pantai untuk dinner dan lain sebagainya. Jadi itu, where was I? The abundance of activity in Hong Kong is amazing. And the last point that I completely forgot to mention, Hong Kong itu adalah tempat dimana ada banyak sekali pekerja migran Indonesia, which means there's a lot of Muslim community here. Dan karena itulah banyak banget fasilitas-fasilitas atau akomodasi yang Muslim friendly, yang mudah banget untuk di reach dari manapun. Aku kantornya ada di daerah namanya Causeway Bay, dan kalau misalnya aku jalan sekitar 5-7 menit itu tuh udah ada masjid yang ada kafetarianya juga, jadi aku bisa makan halal di situ. Terus ada Borington Market, tempat favorit aku yang aku bakal ngajak kalian nanti, yang jualan bebek halal. Dan restoran nomor 3 favorit aku adalah mie halal, mie lanjo yang halal. Dan itu, wah, amazing banget. So that's another thing that I completely love about Hong Kong, is that because of the abundance of the Muslim community, nggak cuma orang Indonesia aja, tapi juga banyak pekerja migran atau refugee yang mereka kebanyakan dari negara-negara majority Muslim. Jadi fasilitasnya juga melimpah, dan restoran deket rumah aku juga banyak daging halal seperti chicken, beef, dan lain-lain. So, Hong Kong is an amazing place to live. Kalau misalnya ditanya kenapa jadi nomor 2 instead of nomor 1, aku bakal bilang Hong Kong is a very dense place. Amount of space yang kita punya itu tuh sangat terbatas. Salah satu yang menjadi contoh adalah rent yang aku bayar di Hong Kong untuk tinggal itu tuh jauh lebih mahal dibandingin kota-kota yang sebelumnya, tapi space yang aku dapetin itu yang paling kecil dibandingin
tempat-tempat sebelumnya. Jadi itu adalah one minus point for me. Dan yang kedua adalah ketika aku bilang dense, itu tuh benar-benar gedung-gedungnya tuh sangat berdekatan dengan satu sama lain, jalannya juga kecil-kecil. Emang ini nggak di seluruh Hong Kong sih, utamanya adalah di Hong Kong Island tempat aku tinggal, dan di daerah Causeway Bay kantor aku, yang kalau misalnya kemanapun mata memandang itu tuh kayak kita nggak bisa ngelihat skyline, kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di balik sana karena semuanya gedung. Dan kalau misalnya kalian pernah ke Jepang, ke Korea yang mungkin juga banyak gedung, New York yang banyak gedung kayak gitu, tapi semuanya di shrink, jadi lebih sempit lagi, lebih kecil lagi. Jadi itu adalah sedikit kesan pesan tentang tinggal di Hong Kong. Hari ini agenda aku adalah ke kantor. Kita mulai jam 10 biasanya, dan biasanya dimulai dari morning meeting. Jadi aku bakal go with the flow of what's gonna happen in the office. Kalau misalnya udah di kantor, paling aku bakal sedikit time-lapse aja, karena mostly I'm gonna be in my computer. There's nothing I can say, unless mungkin ada beberapa meeting yang aku bisa ngambil kayak snippets. Setelah aku datang jam 10, mungkin 10.30 morning meeting karena hari ini hari Senin. Terus sekitar jam 1-an atau jam 12.30-an, aku bakal ngajak kalian ke Warrington Market untuk nyari bebek halal yang very local, very Hong Kong. Dan aku bakal take out ke kantor aja supaya nanti aku bisa sambil ngobrol sama kalian, tapi aku bakal tetap nunjukin ke kalian suasana Warrington Market seperti apa. Terus aku bakal lanjut kerja lagi habis makan siang sampai sore, and then I have Japanese class, and then after Japanese class I'm probably just gonna go home and do a little bit of chores, laundry, dishes, typical life. I'm gonna go get ready. I will show you what my outfit is gonna look like, dan kita bakal sama-sama ke kantor naik tram, yaitu public transportation yang menjadi favorit aku di Hong Kong. Dia cuma 3 Hong Kong dollar atau 6.000 rupiah kemanapun, flat rate. Dan naik tram dari sini ke kantor itu sekitar 15 menit, door to door mungkin 20, jadi sangat efficient. And of course I will take you guys with me. Bye! So, this is what I'm gonna be wearing to work today. Alhamdulillah di kantor aku nggak ada seragam yang gimana-gimana sih, jadi bener-bener senyamannya aja. Kalau misalnya aku kadang lagi pengen pakai gym wear karena abis kantor aku langsung ke gym juga sebenarnya bisa banget. Cuman I'm gonna be meeting someone in person today, so I need to look a little bit ready and dressy. And before I leave, I wanted to do a quick what's in my bag work edition. Satu yang selalu aku bawa dan gak pernah ketinggalan adalah tentunya planner aku. Ini ngebantu banget untuk menjadi otak kedua supaya aku nggak lupa apa aja yang harus aku kerjain. Dan ini adalah kalender minggu lalu. Dari sini ada beberapa hal yang belum aku kerjain, jadi harus aku beresin. Planner. Yang kedua, my work computer. Terus aku juga bawa my sunnies because it's very sunny in Hong Kong right now. Jadi kalau misalnya siang itu biasanya terik banget, nanti biar nggak squinting ketika aku pengen nyari makan siang. Pencil case, my wallet. Kalau di Hong Kong aku sukanya nggak terlalu banyak pakai cash sih. Terus my earphones for meeting in my computer. House keys. And most important, my lip balm. So that's in my bag, and then we're gonna get going. Bye. Thank you. Bye.
am. I'm vlogging today. Do you want to say hi? Hi. This is Vivian. She's so pretty. I think she should be a model. Hi. So this is the office. This is where we like to have our morning meeting, and this is my desk right here. So I have a beautiful view of Causeway Bay right there. Cesar, Yes, good morning. I'm gaming, okay? What are you playing? What game? Can you see him? No, you can't see him. That's Cesar right there. Yes! He's our video I'm sorry, director. it's like 9:40, I'm not watching the next 20. I went kayaking in Saikung for the first time. Congrats. Why don't you go to Muiwo? Why don't you go to my island? So Where is your island? Muiwo. Just go kayak to Muiwo and you text Can I kayak from Saikung to... No, you cannot. This is Vivian, our graphic designer. Hi. Hi. It's 10 now and we have a meeting at 10:15, but before that my team asked me to do a voiceover for this video that we're shooting for one of our products, and I usually become the voiceover person. So I have the script with me and I'm just gonna start recording whatever it is on my screen. Let's see. Here an uncarved block of jade, a hidden gem full of untapped potential. Challenges along the way are natural, like bumps of rocks, but behind every success there is hard work, patience, and perseverance. It was okay. It was okay, all good. So right now it says more prizes categories to come. What do you want it to say? In the bullet points, we still say cool prizes to the 20 best submissions, 2 winners per category. I will be taking you guys to Warrington Market for lunch for the halal duck that I was talking to you about. And I just left the office. I can immediately feel the humidity of Hong Kong summer. I think the camera is kind of fogging up. Wait, let me wipe it. Oh, never mind. It is sunny. Around this time, it's super humid in Hong Kong. I think yesterday it was around 30 degrees and it's June, so it's going to get better and better in July and August. The walk is about 3 to 5 minutes, and then I'm gonna do takeout so I can bring you guys back with me to the office and we can chat while I have my lunch. And I will show you what the market looks like and what I mean when I say it's super hot.
to do today. I had 2 meetings back to back, which are now done, and I'm currently just waiting for my Japanese teacher to log in. Dan karena aku ngejadwalin kelasnya pukul 6 sore, which is persis kita selesai di kantor, jadi aku bakal les bahasa Jepangnya dari kantor aja, terus habisnya nanti jam 7 baru aku pulang. If my Japanese teacher doesn't respond in 7 minutes, then I'm going to just reschedule. How's Wednesday? Because I have gym tomorrow after work. For everyone wondering, this is my Japanese proficiency level. I can say konnichiwa, and then I can say onaji link tsukaimasu ka? Which is, are we still using the same Zoom link? Okay, he finally responded and he says, let's do it today. So I'm just gonna do it today. So, funny story, it's actually not 6 p.m. I scheduled it for 7:30, which I'm pretty sure I wrote on my planner. I just completely forgot. Okay, so in that case, I'm done for the day. I'm just gonna go home and take you guys home with me. There's fruit. Bye! Thank you so much, Sunny. Good luck with teaching. This is her last day interning in this office. Good answer. That's exactly Bye. what suck up. Bye, Dr. Rob. Bye, Cesar. Bye, Lily. Bye. Bye, Carol. So what do you do after work usually, Jen? I'm going to my dance class. And- so hence I've changed to my dance outfit. What's your genre? I do hip hop and contemporary, but tonight I think it's just hip hop. Why do you dance? To loosen up my muscles. I have back pains and it feels better to stretch out. Oh, after work. does it not make it worse when you like use the muscle? No. Okay. So, how long have you been in Hong Kong? 6 years. And how do you like Hong Kong? I like it. It's convenient. It's easy. Do you recommend people to work in Hong Kong? Yes and no. Why yes and why no? Well, yes, because after work there's still plenty of things to do. Yes. But You can go to the beach. yes, you can go to the beach. You can go hike up mountains and just like within like an hour away. Why no? Well, no, it depends, I guess, on like which company you're going to. But we work a lot. You could work till like Jen 6 works a lot. a.m. 6 a.m. in the morning the next day. So that's my tram, and then Jen is walking where? That way. Very convenient because the tram stop is only 3 to 5 minute walk away from the office. So another thing I love about Hong Kong is that because it's so dense, everywhere is so close. You never really walk more than 10 to 15 minutes. It's now 7:27. My Japanese class is starting in 3 minutes. Aku sekarang lagi nunggu aja. Tadi udah sempat ngelipat laundry, cuman ternyata banyak banget jadi belum beres. Jadi habis Japanese class, aku harus beresin itu dulu semuanya. Terus baru aku bisa benar-benar istirahat. Kayaknya nanti pengen ngobrol juga sama Kak Syafiq, cuman gak tahu deh Kak Syafiqnya bisa jam berapa. Ya udah, sekarang aku les bahasa Jepang dulu. 隠してちょっと大変だと思います。こうしてうん。難しい。これ読めないやってみましょう。これ私のお好きなレストランはイタリアはい料理のマンジャーレです。バンジャーレですはいあ OK ですはいいいですねじゃあですね帰るうわ、帰宅のちょっと待って。はいうわ、書けないと思います。いやです書けません。いいです全くここまで書きました。OK いいですねはいはいで
で、その後は待ってください。はい。覚えないです。そうですね。Assalamualaikum precious people, the time is now almost 12 midnight. Dan gak nyangka tadi aku abis selesai les bahasa Jepang, terus beresin laundry, aku ngobrol sama Kak Syafiq lama banget. Dan tahu-tahu ternyata udah tengah malam, jadi aku bakal menyudahi vlog hari ini. Makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah bersabar menunggu untuk vlog ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang punya pertanyaan seputar hidup di Hong Kong, gimana rasanya kerja di sini, semoga video ini juga bisa menjawab sedikit dari pertanyaan kalian. Buat yang masih pengen tanya-tanya, boleh banget untuk langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, dan insya Allah bisa aku jawab langsung atau di video-video selanjutnya. Hopefully this has been educational for you. Dan aku berharap banget aku bisa lebih sering ngevlog lagi buat kalian semuanya seperti dulu. Untuk sekarang, have a good night or have a good rest, and hopefully I can see you again in the next video. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.